Let's get this class started now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Great to see you guys again today. Welcome back to my class, everyone. How's everybody doing? Gimana kabar kalian? Are you doing fine? Doing great? Alhamdulillah. Good to hear that. And how is the weather in your place? Rainy. Cloudy. Cloudy. Raining? Cloudy? Raining. Yes. It was raining here too. Tadi di tempat Miss juga habis hujan. Baru aja berhenti. Hujannya gerimis ya. Think it's drizzling everywhere. Hujannya tadi gerimis kayaknya ya. Karena nggak lumayan adem nih cuacanya. Mendung. It's still cloudy. Yes, tadi di rumah aku mati lampu. Masya Allah. Alhamdulillah udah on lagi. Emang biasanya kalau cuacanya lagi buruk, problemnya itu kalau nggak mati lampu, yang pakai wifi, mati wifi-nya. Udah deh kalau wifi-nya mati, Miss juga mati angin. Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Quantifiers. Kita masih membahas tentang quantifiers. Kalau quantifiers itu digunakan untuk menunjukkan kuantitas. Berhubungan dengan jumlah. Yang dibilang kuantitas itu jumlah. Kuantitas, jumlah. Kalau kualitas, nah kualitas ya kualitas sesuatu benda ya. Sifatnya bagus kah? Jelek kah? Oke. Sekarang kita berhubungan dengan jumlah. Tapi kita menghitung jumlah benda bukan dari banyak bendanya. Tapi menghitung dari banyak kemasannya. Terutama untuk benda-benda yang nggak bisa dihitung, uncountable noun. Kan dibilang nggak bisa dihitung, jadi cara ngitung jumlahnya gimana? Hitung kemasannya aja. Count the quantifiers by counting the containers. Hang on. Lita Sari, Lestari, who is it? Belum diganti username-nya nih. Kanaya tadi udah Kanaya. Oh, ganti Kanaya kayaknya nomornya ya. Yang ini Kanaya nih. Number 8. Oke, to refresh your memory, kita refreshnya dengan exercise. Langsung kita latihan. One second. Tadi mana nih? Oke, sudah. Assalamualaikum, Miss. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Ayin. You came just in time. Kita baru mau mulai latihan nih. Langsung dengan latihan pertama. Sambil mengingat-ingat ya. Oke. Latihannya langsung. Miss yang pindahin. Nanti kalian tinggal jawab pilihannya. Choose one of the words in the box to complete the sentence. Welcome, Nadira. Waalaikumsalam. Izan, dia, Alia, Numben nih belum masuk nih. Okay, the first one is for Rumi. Sentence number 1, Rumi. I need to blow my nose. Pass me that. Yang mana nih? Head, pinch, glass, box, bunch, tube, packet, or roll? Roll of Roll. Tissue. Nah, kalau tisu untuk buang ingus, blow my nose itu buang ingus ya, bahasa Inggrisnya. Kalau buang ingus pakai tisu roll, tisu yang kamar mandi, atau tisu yang untuk muka? Tisu muka. Aha. Kalau tisu muka kemasannya apakah bentuknya roll atau kotak? Bentuk kotak. So which one is it? So which one is the right word to complete this sentence? Kotak, yang mana kotak?
Ada tuh. Box. Yes, that's the one. Pass me that box of tissue. Tadi Miss bilang blow my nose itu buang ingus, sisih ya kalau Jawa, orang Jawa bilangnya. Kalau ngupil, tambahan tuh ya. Pick my nose. Kalau yang ngupil saya bilangnya pick my nose. Kalau yang ngupilnya mama dia perempuan, pick her nose. Kalau laki-laki, pick his nose. Tinggal dirubah aja. Alright, very good, Rumi. And then sentence number 2 is for Halwa. I Yes. forgot. I forget to buy a tub of toothpaste In the in the supermarket. yes, bacanya tube. Tube. Kalau tub tulisannya yang ini. Contoh untuk kemasan es krim. A tub of ice cream atau yogurt. A tub of yogurt. Karena kemasannya seperti ember kecil. Tub namanya. Oke, next. Sentence number 3 is for, who is it? Kok hilang? Belum terputus tadi nih. Oke, kalau gitu ke number 4 dulu. Kiana. My dad. Yes, Miss. My dad gave my mom flowers. Apa flowers? Seikat bunga. Seikatnya yang mana? A bunch of flowers. Karena dalam satu ikat itu bunganya ada banyak. Jadi di belakang flower ditambahin akhiran S. Loh, tadi kata Miss pakai quantifier untuk kata benda yang nggak bisa dihitung. Bisa juga untuk countable nouns, kata benda yang bisa dihitung. Tapi belakangnya mesti ditambahin akhiran S atau ES. Kalau uncountable noun, nggak boleh ditambahin akhiran apa-apa di belakang kata benda. Contoh toothpaste, ini nggak bisa nih termasuk kata benda yang nggak bisa dihitung. Kemudian contoh lagi, ini water, lemonade. Lemonade itu sirup lemon. Ini juga benda cair, nggak bisa. Walaupun kita minumnya banyak nih sirup lemonnya, nggak bisa dibilang lemonades. Yang bisa dibentuk jamak itu kemasannya. Okay, number 4, sentence number 4 is for Tasmira. Oh, Bilkis nih rupanya nih. Terputus. Tasmira, your turn. I'm so thirsty. Can we have a glass of lemonade, please? Excellent word. Can I have? Disambung semua bacanya. Very good. Next, sentence number 5 is for Nadisa. Yeah, Mommy. We need a new packet of roll. We need a new roll of toilet paper. That's it. Very good. That's the right answer. Moving on to Zara. Number 6. We have already eaten that whole packet of cookies. Yes, that's right. Betul. Now, whole, silent W. Huruf W-nya nggak bunyi. Whole itu artinya keseluruhan. Jadi satu bungkus kue dihabisin sendirian. Bacanya disingkat aja. Kalau sudah disingkat, bacanya nggak perlu dipanjangin. We've. Betul tadi Zahra bilangnya we have. We've singkatan dari we have. We've already eaten. Kita sudah. Already artinya sudah menghabiskan atau memakan semua kuenya. Alright, very good. Next, sentence number 6 is for, who is it? Kanaya. There's Kanaya, your turn. Kanaya, are you there? Where's Kanaya? Kanayanya menghilang. Bentar.
Oh, oke, izin sholat, lagi sholat. Oke, Miss baru cek chatnya. Kalau gitu ke Ayin dulu. Number 7, Ayin. There's a pinch of lettuce in the fridge. In the fridge. In the fridge. Fridge itu sama dengan refrigerator, kulkas. Pinch. Pinch itu artinya mencubit. Gimana gerakan mencubit? Gini ya, gerakan mencubit seperti ini. Sama, kalau kita mengambil sesuatu dengan gerakan mencubit, berarti yang diambilnya cuma dikit. A pinch of salt, sejumput garam. A pinch of sugar, sejumput gula. A pinch of pepper, sejumput lada. Jadi cuma sedikit. Nah, kalau lettuce, apa lettuce? Ayin. What is a lettuce? Lettuce artinya selada. Kalau selada ngambilnya sejumput? No. Selada pakainya, diulang lagi. Yuk, Ayin, read one more time. There's a head of lettuce in fridge. In the fridge, that's it. Head, karena bentuknya selada itu bulat seperti kepala. Termasuk juga untuk sayuran, contohnya kol, bentuknya bulat. A head of, kol apa bahasa Inggrisnya? Does anybody remember? Oh, good. Cabbage. Alhamdulillah. Cabbage, that's right. A head of cabbage. Nah, pinch-nya nggak ada ininya ya, hanya jebakan aja tadi. Oke, kita lanjut lagi nanti latihannya. Alright, excellent work. You got a 10 out of 10. Next exercise. Kita ke shopping list. Lanjut lagi ke Kanaya dulu. Oke, you may raise your hand. Yang lain, habis Kanaya boleh yang lain tunjuk tangan. Oke, Kanaya mulai dari Udin sampai things we need. Isinya yang ada di sebelah kanan. Go ahead, Kanaya, your turn. Kanaya, tadi udah nyaut. Here's Kanaya. Kanaya, where are you? Okay. Udin. Udin, I'll be home late today. Could you do some shopping for me? Here is. Yang mana nih? Here is a list of things we need. Excellent work. Very good. Sekarang, siapa yang mau coba lagi? Oh, Nadira belum, Nadira. Nadira belum latihan. Ketinggalan nih tadi. Ya, Nadira. Cereals? Yang mana nih cereals? The right quantifier to use with cereals is... Pakai apa kita kalau cereal? Bag of cereal. A bag of, are you sure? Bag artinya kantong. Kemasan luarnya cereal kita bentuknya apa nih? What is that, Nadira? Ayo. Pasti sering nih makan sereal buat sarapan. Kemasannya biasanya apa nih sereal? Box of cereal. That's it, a box of cereals. Berikutnya, who else? Kiana, go ahead. Of milk. Which container? Which quantifier? Yeah, which one is it? A carton. Awesome work, betul. Berikutnya, tadi Tasmira tunjuk tangan kayaknya. Tasmira, do you want to give it a try? Of tuna. Yang mana nih kalau tuna? Kalau ikan biasanya kemasannya apa? Yes, a can. Ikan kalengan nih. Very good. Rumi. Of spinach. Spinach apa ya? A bunch of Oh yes, excellent work. That's right. Spinach apa, Rumi?
Seikat. Seikat. Kalau spinach artinya apa spinach? Sayur apa nih? Bayam. Yes, very good. That's right. Berikutnya, potatoes, Hawa. Yes. Yang mana nih potatoes? Nggak mungkin a roll ya. Nggak mungkin a cone. Yang mana ya? A kilo. A kilo, that's right. Sekilo kentang. Berikutnya lagi, Zahra, a flower. Zahra. Ya, flower. Ya, Mami. Kalau flower. A Flower yang dozen. masa flower a dozen. Flower apa yo? A cone. Masa A packet. a packet? Kalau flower apa flower? Flower A apa bag. ya? Itu dia. Flower apa coba? Bunga. Tepung. Pengucapannya sama dengan bunga. Tapi tulisannya beda ya. Tulisannya flower. Bacanya bukan flower, bukan floor. Tapi flower. Tepung terigu kemasannya kantong. A bag. Kalau a dozen artinya lusin. Jadi kalau dibilang a dozen, selusin. Oke, sekarang Nazisa. Of Ya, Mami. eggs. Dozen. Betul. A dozen of eggs. Kalau ada a carton juga bisa sebenarnya. A carton, a box. Karena kemasannya kan kotak ya. Satu lusinnya itu. Oke, lanjut lagi. Sekarang Ayin of strawberry jam. A cone. Strawberry jam, a cone. Masa? Oh, ada satu lagi nih. A Ketinggalan. chair. A jar. Good. Lagi sekarang. Tadi siapa? Oh, Kiana. Kiana. Of toilet paper. A roll. A roll. Very good. Sekarang Miss tunjuk semua ya. Ini diisi sama, hang on. Siapa yang belum ya? Dipanggil. Awas sudah, Kanaya sudah, Ayin sudah. Oke, Nadira kalau gitu. Yuk Nadira. You can buy. You can buy a cone of ice cream Or a packet of cookies if you want. see you. See you in evening, Mom. Yeah, see you in the evening, Mami. Nih yang bikin suratnya ibunya ya. Biasanya kalau orang tua atau ibu ninggalin pesan, ditulis di kertas kecil, ditempel di kulkas biar kebaca sama anaknya. Nah, pesan yang ditulis ini ceritanya untuk anaknya, namanya Udin. Suruh belanja Udin ke supermarket. Siapa yang sudah pernah disuruh belanja ke minimarket deh yang deket? Maret. Oh, sering. Very good, udah pinter kalau disuruh belanja yang begitu ya. Aku udah sering. Udah sering, good. Tapi belum ya disuruh belanja ke supermarket yang besar. Biasanya kalau supermarket jauh ya dari rumah. Kalau convenience store, nah Indomaret, Alfamaret, Alfamidi, bahasa Inggrisnya convenience store. Itu dekat dengan rumah, kita jalan kaki aja bisa atau naik sepeda ya. Oke, great job. Sekarang kita mau, buka dulu handbooknya. Ups, sebentar. Oh, salah pencet. Tunggu ya.
Hang on, where is it? Kita mau lanjut masuk ke materi yang lainnya lagi. Berhubungan dengan quantifier. Sebentar nih ada kesalahan dengan ininya flipbooknya. Miss ambil dulu yang baru. Ini kayaknya internet Miss nih lagi rada lemot nih ya. Ini sudah. Oke, sekarang kita ke sini dulu. Miss terangin dulu ya. Countable and uncountable noun. Dari kata count, count artinya hitung. Able artinya bisa. Nouns artinya apa ya? Nouns. Kata benda, kata kerja, atau kata sifat? Kata benda. Kata benda. Jadi kata benda yang bisa dihitung. Uncountable noun, un artinya tidak. Berarti kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kita lihat sekarang kalau yang bisa dihitung bisa kita hitung ya. 1, 1 apple, 2 cats. Kalau bisa dihitung, dalam bentuk jamaknya ditambahin akhiran s atau es. Sudah belajar kita sebelumnya. Jadi selama kita bisa dihitung ya, jumlahnya kita sebutnya countable nouns. Dalam bentuk jamak harus pakai akhiran s atau es. Kalau jumlahnya 1, pakai e atau n. Contoh, a book, a car, an elephant, 2 elephants, 2 books, 5 cars. Atau pakai kata some cars, many cars, banyak. Kalau yang dibilang uncountable nouns nggak bisa dihitung, berarti kita nggak bisa pakai akhiran s atau es kalau dilihat jumlahnya banyak. Contoh, airnya banyak, 1 ember penuh. Nah, banyak tuh airnya. Tetap kita nggak bisa bentuk jamak, nggak boleh bilangnya waters. Atau kalau airnya cuma sedikit, kita bilang a water juga nggak boleh pakai e atau n. Jadi cara menghitung tadi kata benda yang nggak bisa dihitung, kita gunakan quantifier. Nanti quantifiernya yang dibentuk jamak. Contoh, umpama Nadira minum air 5 gelas. Kata Nadira, I drank 5 glasses. Aus banget nih Nadira nih ya. Glasses of water. Jadi yang dibentuk jamak itu gelasnya, kemasannya, the container. Ditambahin akhiran es. Waternya nggak boleh pakai s. Okay, now that's a brief explanation. Get down. Bentar, kucingnya Miss gangguin nih. That's a brief explanation about countable and uncountable nouns. Sekarang kita langsung lihat ke uncountable noun. Yang gampang dulu ya, sebenarnya ada banyak. Tapi kita bahasnya 4 aja. Liquids, benda cair. Contohnya water, soup, soda, honey, syrup, tea, coffee. Contoh lainnya lagi, blood, darah. Nah, kalau kalian berdarah-darah nih ceritanya lagi bantuin mama di dapur ngiris bawang. Keiris pisau jarinya tuh, keluar darahnya banyak.
Tetap walaupun darahnya banyak yang keluar, nggak bisa bilangnya bloods. Tetap blood ya. A lot of blood. A lot of blood. Atau much blood. Boleh. Banyak. Much artinya banyak. Nggak boleh pakai many. Kalau many dipakai untuk countable noun. Nanti kita belajar lagi. Kenalan dulu dengan uncountable noun-nya. Solids, benda padat. Contohnya bread. Miss gedein dulu, nggak kelihatan. Oke. Bread walaupun kalian pegang empuk ya, terutama kalau roti baru matang nih, tetap masuk dalam jenis benda padat. Meat, daging. Cheese, pastry, wood. Wood itu kayu. Iron, bacanya iron, besi. Tapi kalau setrikaan bisa dihitung ya. Benda setrikaan bisa dihitung. Tapi kalau besi tidak bisa dihitung. Ice. Ice yang bisa dihitung kalau es batunya bentuknya kotak-kotak. Jadi kita bilangnya ice cube. Mana dia? Nah, yang bisa dibentuk jamak cube-nya. Cubes. Ice cubes. Nggak bisa bilangnya ices. Ice cubes. Contoh lagi ice cream. Bisa dihitung cone. Ice cream cones. Oke, kita lanjut lagi. Next. Particle. Semua benda yang berbutir-butir. Contohnya rice, flour. Walaupun kalian banyak nih makan nasinya sampai nambah-nambah. Soalnya mama masaknya enak ya. Contohnya Rumi nih. Mama masaknya enak banget sampai nambah 3 piring. Nasi 3 piring banyak tuh ya. Emang mau dihitungin butirannya? Nggak bisa dihitunginnya. Nah, jadi kita nggak bilang rices. Tapi yang dihitung piringnya. Kata Rumi, I ate 3 plates of fried rice. Umpama nasi goreng bikinan mama enak banget. Atau bilangnya nasi goreng ya. Nasi goreng itu sudah masuk dalam kamus bahasa Inggris. I ate 3 plates of nasi goreng. Next, Sen. Apa ya, Sen? Pasir. Pasir. Kalau sandpaper, apa ya sandpaper? Bukan kertas pasir. Lada. Nope. Kalau lada paper. Lada paper, ini paper. Sandpaper kalau biasanya tukang kayu. Ini untuk kayunya supaya halus diapain nih? Amplas. Yes, itu dia. Sandpaper itu kertas amplas. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Dust. Apa ya dust? Debu. Yes, betul. Hair juga termasuk. Walaupun rambut nggak berpartikel ya. Tapi berlembar-lembar. Siapa yang mau ngitungin rambut di kepala kalian satu-satu? Ada berapa ribu lembar? Capek ngitungnya. Yang bisa dihitung, rambut bisa dihitung, tapi yang sudah rontok. Contoh nih, Ayin nyisir rambut. Rambutnya kalau rambut panjang biasanya gampang rontok memang. Beda dengan rambut pendek. Kalau rambut panjang rontok nih nyisir. Nah, dihitung nih rambut yang rontok dari sisirnya. Rambutnya rontok sehari 10 lembar. 10 hairs. Boleh pakai akhiran S. Di belakangnya benda jamak. Atau umpama lagi makan nih di restoran, ternyata ada rambut di dalam makanannya. There is a hair in my porridge. Ada sehelai rambut di dalam bubur. Nah, kalau cuma 1 lembar, boleh bilangnya a hair. Tapi kalau rambutnya masih nempel di kepala, uncountable noun. Nggak bisa dibentuk jamak ya, walaupun rambutnya lebat, banyak. Next, gases, benda bergas. Air, udara. Udara yang kita hirup, oxygen, nitrogen, termasuk carbon dioxide, smoke. Smoke ini asap. Smog, nah smoke ini singkatan dari smoke and fog. Fog kabut, smoke asap. Jadi kabut asapnya pekat banget gitu ya. Biasanya asap bakaran atau polusi udara. Pollution juga termasuk nih. Jadi walaupun di Jakarta polusinya banyak di mana-mana, kita nggak bisa bilangnya pollutions pakai akhiran S. Tetap pollution.
Nah, sampai sini countable and uncountable noun. Siapa yang mau bertanya dulu sebelum kita latihan? Jadi kalau sekali lagi ya, Miss iniin. Kalau uncountable noun, biarpun bendanya banyak, kita nggak bisa tambahin akhiran s atau es di belakangnya, di belakang kata benda. Juga kalau umpama jumlahnya cuma sedikit, kita nggak boleh pakai e atau en. Yang boleh pakai ini hanya countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Oke, sekarang kita mau latihan kalau gitu ya. To test your understanding. Kita ke sini dulu. Oke. Sekarang kita mau latihan. Miss kasih remote-nya dari urutan lagi ya. Number 1. Rumi. Oh iya, Rumi pakai itu handphone. Ya, Rumi pakai anotasi. Oh, atau sebutin aja. Bendanya nanti Miss yang pindahin. Dari sandwich. Berurutan ya. Nanti kalau kalian ngerjain latihannya, urutan dari kiri ke kanan. Ya. Karena kalau nggak berurutan nanti dianggapnya salah sama kunci jawabannya. Ya, Rumi, starting from sandwich. Is it countable or uncountable noun? Countable. Countable noun. Jadi kalau umpama Rumi makan sandwichnya banyak, boleh bilangnya sandwiches. Good job. Next, after Rumi, halwa, sausage. Countable or uncountable noun? Countable nouns. Yes, betul. Countable. Jadi kalau beli sosis bakarnya 3, buat Najla, buat Halwa, buat Askari umpama. Oh, ada yang satu lagi ketinggalan nggak dihitung ntar. 4 umpama nih. Jadi bilangnya 4 sausages. Kebagian semua jadinya ya. Sausage cuma 1. Aku tahu nama adik aku. Oh, tahu lah. Sausages lebih dari 1. Oke, next. Berikutnya, Bilqis nggak balik. Berarti kita ke Kiana. Flower. Is it countable or uncountable noun? Tadi udah ada nih. Countable? Uncountable. Benda berpartikel tadi ya. Flower. Next, very good. Number 5, Tasmira. Chili. Countable or uncountable? Countable. Yes, ceritanya Tasmira beli gado-gado. Bang, cabenya 4 ya. Berarti 4 chilies. Pedes banget itu. 4 chilies. Chilies tambahin es. Jadi bukan cuma es doang. Nah, bukan gini ya. Tambahin es. Chilies. Oke, next. Sekarang gilirannya number 6. Nadisa dulu. Lemonade, Nadisa. Oh, Miss yang... Oh, boleh deh, yuk. Lemonade, is it countable or uncountable noun? Mana yo? Yang mana, Nadisa? Coba Miss yang pindahin deh. Countable atau uncountable noun? Uncountable. Uncountable, that's it. Betul. Very good. Water, Zahra. Countable? Uncountable. Yes, sama ya, benda cair. Very good. Next. Sekarang gilirannya. Sebentar. Number 8. Kanaya. Ya, Kanaya. Where is Kanaya? Steak? Masuk countable atau uncountable nih? Kanaya. Kemana Kanaya? Oke, kita lanjut dulu kalau gitu. Iya, Mami. Oh, ada. Oh, kirain kemana. Yo, steak, countable atau uncountable noun? Steak. Itu countable noun. Countable noun. Oke, nanti kita cek sama-sama nih ya.
Lanjut lagi, donut. Gilirannya Ayin. Steak donut. Ya, Miss, gimana? Donut masuk countable atau uncountable noun? Donat itu roti ya, Miss? Oh, donut nih. Uncountable nouns. Uncountable, donut bukan roti, bahannya beda sama roti. Oh, berarti countable nouns. Countable. Boleh kita bilangnya donuts. A dozen of donuts. Pakai akhiran S, selusin donat. Oke, lanjut lagi. Berikutnya. After Ayin Nadira. Garlic. Countable or uncountable noun? Mana Nadira? Yang mana nih? Miss yang pindahin, Nadira yang sebutin. Mic-nya belum on. Garlic, countable or uncountable? Countable noun. Countable noun. Kita simpan dulu di sini. Ntar kita cek sama-sama ya. Next, after Nadira. Gilirannya boleh raise your hand. Boleh tunjuk tangan. Siapa lagi yang mau? Oke, Tasmira. Butter. Masuk apa nih butter? Uncountable atau countable? Uncountable. Yes. Salah. Betul. Termasuk benda padat ini. Butter masuk benda padat. Walaupun butter sebenarnya lembek ya. Kayak mentega kan lembek. Tapi dia masuknya benda padat karena bentuknya kotak. Next, celery. Gilirannya Ayin. Halwa deng. Halwa. Ya. Yang mana? Celery. Is it Celery. countable? Countable. Countable. Oke, kita taruh di sini. Benar nggak? Iya. Ada yang ketinggalan carrot belum ya? Salah, Miss. Terus balikin dulu. Salah urutan nih. Lewat baris yang keduanya. Ya, Miss, makanya katanya Miss kan tadi dari kiri ke kanan. Urutan, iya. Carrot deh, carrot sekarang. Ntar Miss balikin lagi. Ayin, yuk. Carrot, Ayin. Countable or uncountable? Countable. Yes, that's it. Berikutnya Kiana, pizza. Countable or uncountable? Ayo. Countable. Countable. Pizza ini sama sebenarnya sama roti. Countable. Uncountable. Oke, salt. Siapa yang belum? Ntar, Miss tunjuk. Rumi. Salt. Uncountable. Yes, well done. Sekarang Miss tunjuk lagi. Nadisa, cookie. Cookie. Countable. Countable. Cookie monster. Tadi Miss balikin ya. Ini katanya di sini. Yang donut di sini. Butter garlic di sini. Butter di sini. Celery di sini. Nah, tadi katanya ya. Ada yang salah nih. Sebenarnya ada yang salah nih. Salah tempat. Kita cek aja dulu ya. Oke, let's see the answer. Nah, itu dia. Butter sebenarnya sama, dia benar di uncountable, tapi urutannya ya, karena harusnya ke sini. Nah, kita betulin dulu sama-sama. Oke, tadi sandwich betul, countable. Sausage betul, countable. Flour uncountable. Chili countable, lemonade uncountable, water nanti dijelasin kenapa salahnya. Pizza termasuk uncountable, sama kayak roti. Salt juga uncountable, cookie bisa dihitung, steak. Nah sama nih daging steak. Tadi meat dibilang nggak bisa dihitung ya. Kemudian donut countable bisa dihitung. Nah kalau garlic. Tapi Miss tadi donatnya kok salah ya Miss di kunci karena letaknya. Oh. Karena urutannya salah di sini. Donut bisa dihitung. Ntar kita cek lagi. Garlic uncountable. Jadi walaupun kalian ngupas bawang putihnya banyak, kita nggak bisa bilang garlics.
Yang bisa dibentuk jamak itu shallots. Bawang bombay, bawang merah. Ini bisa kalau banyak bawang merahnya shallots. Atau bawang bombay. Kalau banyak onions. Tapi kalau garlic nggak bisa. Nah, kita bilangnya pakai quantifier a clove of garlic. Kalau banyak umpama 5 siung, ini clove artinya siung. 5 siung bawang putih pakai cloves. 5 cloves of garlic. Butter, tadi sudah betul di sini. Termasuk juga celery. Celery ini masuk ke uncountable noun, nggak bisa dihitung. Sama juga dengan spinach, bayam. Walaupun banyak, bilangnya bukan spinaches. Tapi ikatannya ya, dibilang berapa ikat bayam? 2 bunches of spinach. Oke, kita cek dulu jawabannya. That's it. Itu baru urutannya yang betul. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi. Ingat, mana tadi? Alright. Next, sekarang kita langsung masuk ke, kita nonton video dulu. Salah, tadi Miss lupa nih. Penggunaan some, any, many, much. Itu iklan ya. Hey Iya. guys, I'm back. This is Mark with another video lesson for you guys on YouTube. So for today, we're going to talk about these 4 different words, right? These 4 words we often use in English, right? And I want to tell you when you should use them, because especially with things like much, many, some, it can be a bit confusing when to use each of these words correctly. So this is the basic guideline for when we should use these words. If I go to the top, I have the word some. Right? Here I say, I have some books. I have some time. I have some money. I have some children. I don't know, it's for an amount, right? We often use this with an uncountable, right? If I say, I have some water, right? I have some water, right? An amount. Very often we use it in the positive. Nah, jadi kita pakai some bisa untuk kata benda yang bisa dihitung, contohnya books. Kalau some itu selalu diikuti dengan kata benda jamak, karena some artinya beberapa, lebih dari satu ya. Some books. Bisa juga dipakai untuk kata benda yang nggak bisa dihitung. Some water. I have some water. I drank some water. Hanya bisa dipakai untuk kalimat positif. Dalam kalimat positif ya. Kalau kalimat negatif ada kata don't-nya, ada kata not-nya, sorry. Kalau kalimat negatif tanya, pasti pakai tanda tanya di belakangnya. Oke, kita lanjut lagi penjelasannya. We sometimes will use some in a question, but it's usually an offer like this. Would you like some coffee? Would you like some tea? Nah, kita boleh pakai some dalam kalimat tanya. Padahal harusnya kalau dalam kalimat tanya, some itu dirubah bentuknya, dirubah jadi any. Begitu juga dalam kalimat negatif, some dirubah jadi any. Khusus untuk yang ini, some-nya nggak boleh dalam pakai any dalam kalimat tanya ya. Karena ini namanya bukan kalimat tanya, sebenarnya ini offering, menawarkan sesuatu ke orang. Would you like some coffee? Apakah kamu mau minum kopi? Would you like some tea? Would you like some more cake? Mau nambah kuenya? Menawarkan. Khusus untuk menawarkan, kita some, walaupun dalam kalimat tanya, nggak boleh dirubah jadi any. Would you like any coffee? Salah jadinya. Would you like some help? Right? That's another time we can use some. If we move on to our any, if you see the word any, it's usually in a negative or a question. I can say, I don't have any magazines, right? Actually, I don't buy any magazines. I always use my phone now, so I don't have any magazines at home, right? I could also ask, do you have any magazines at home, right? Do you have any? Or this one, I ask my students, or they ask, or rather, they ask me, they say, do we have any homework? Do we have any homework? I want to know, homework yes or homework no, right?
Do we Nah, have homework, walaupun PR-nya ada banyak, ini termasuk uncountable. Jadi kita nggak bisa bilangnya homeworks. I have some homework. Salah. I have some homework. Atau kalau banyak, I have many homework. Tetap nggak pakai akhiran S di belakangnya. any? Right? And they have some homework. I always give my students some homework so they can practice what they learned in class at home. Okay. If we move on, here's our much and many. If you watched our last video, you know the reason why we use much versus many. Remember that much is for if something is uncountable, right? Right? Like homework. 3 homework, 4 homework, 5 homework, we don't say, right? So with this, with homework, we would use much. We don't have much homework. Or you could say, for if it's not negative, this one, we still use the positive we have, but it has a negative feeling, negative meaning. If we say too much, that means it's more than I think is good. We have too much homework. Our teacher gave us 4 pieces of homework. I think that's too much. I have to finish my homework by Thursday. 4 pieces, too much, right? We can use it like that as well. For many, right? We don't have many problems. I hope this is you in your life. Now, much sama many artinya sama ya, banyak. Much sama many. Bedanya, kalau much dipakai untuk uncountable nouns. Contoh tadi homework, uncountable noun ya, nggak bisa dihitung. We don't have much homework. Kita nggak ada PR yang banyak. Many artinya juga banyak. Dipakai untuk kata benda yang bisa dihitung. Problems, masalah, itu bisa dihitung. Contoh lagi, we don't have many, contohnya cookies. Tadi cookies bisa dihitung. Kalau uang, money nggak bisa dihitung ya. Betul. Kalau money pakai much, uang. Walaupun uang kita banyak, kita nggak bilangnya many money. Bilangnya I have much money. I have a lot of money. Atau kalau nggak punya banyak uang, I don't have much money. Nah, itu juga boleh. Nggak boleh bilangnya pakai money ya, karena uang, walaupun uang kalian banyak, nggak bisa tulisnya manis. Nah, yang bisa dibentuk jamak uang itu contohnya, umpama 3,000 dollars. Nah, dolarnya yang dibentuk jamak. 3,000 dollars. Kalau uang dolar 3.000 tuh gede tuh ya. Kalau 3.000 dalam rupiah kecil, nggak cukup duit jajan 3.000 nih. Oke. Nah, sekilas penjelasan some, any, much, and money. Many, sorry. Jadi money itu. Some sama any artinya sama ya, beberapa. Diingetin lagi, kalau some dipakai dalam kalimat positif. Kalau any dipakai untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Some bisa dipakai untuk kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Much sama many artinya sama, banyak. Much hanya dipakai untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Many dipakai untuk kata benda yang bisa dihitung. Jangan lupa kalau countable noun pakai some sama many, belakangnya harus dalam bentuk jamak. Akhiran S-nya nggak boleh kelewatan. Ya, oke. Now, sekarang kita mau langsung latihan. Ingat. Kita ke sini. Nah, sama nih ya, kayak tadi urutannya. From left to right, ngerjainnya. Ya, oke. Sekarang, you may raise your hand. Nanti Miss yang pindahin. Boleh tunjuk tangan. Banana. Buat Kiana dua-duanya nih. Ya, banana. Kita pakai yang an, atau some, atau many, some, atau much. Kalau banana. Miss kasih contoh dulu deh ya, biar paham deh. Banana, kalau nggak ada akhiran. Banana ini kata benda yang bisa dihitung ya. Berarti kalau cuma satu, kita boleh bilangnya banana. Kalau lebih dari satu, some bananas, many bananas. Nggak boleh some atau much.
Karena dia nih kata benda bisa dihitung. Tadi ingat, some bisa dipakai untuk countable and uncountable noun. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Kalau much hanya untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Kalau many untuk kata benda yang bisa dihitung. Kalau gitu yang berikutnya untuk Kiana. Candy. Ya. Candy countable atau uncountable noun nih, Kiana. Kia, ya. Candy. Some, many, some, much. Yang mana nih? Persis sama ini nih, sama banana. Berarti candy masuknya ke Some. atau an. Kalau candies masuknya ke bentuk jamak. Candy. Some. Yes. Many. Some, many, betul. Kita bisa bilang some candies, many candies. Halwa, bread. Jadi nentuin dulu ya. Ini kata benda yang bisa dihitung atau yang tidak bisa dihitung. Bread, countable atau uncountable noun? Uncountable. Yes, betul. Kalau uncountable cuma boleh dalam pakai apa nih? Cuma boleh pakai sama? Yes, that's it. Some, much, that's the one. Jadi kalian tentuin dulu nih, kata bendanya countable atau uncountable noun. Kalau countable noun berarti boleh masuk ke atau en. Kalau bentuknya bukan jamak, kalau bentuknya jamak masuknya ke some or many. Kalau kalian tahu nih, oh ini uncountable noun, berarti cuma bisa pakai some sama much. Nggak bisa pakai atau en, some sama many juga nggak bisa. Right, next. Sekarang Miss tunjuk anak cowok dulu nih. Rumi. Ice cream. Ya, Rumi. Ice cream. Some sama apa? Some many atau some much? Much. Yes, very good. That's right. Tasmira, cooking oil. Yang mana nih? Tasmira, cooking oil. Masuk ke mana? Tentuin dulu dia countable atau uncountable noun. Oil dia benda, yes, betul. Minyak itu benda cair, uncountable noun. Berarti bisanya pakai yang mana? Some many atau some much? Yang betul? Some much. Some much hanya dipakai untuk uncountable noun. Tadi udah betul. Uncountable noun. Kalau yang ini hanya untuk kata benda yang bisa dihitung. Pakai jari. Pokoknya ya, bisa dihitung bendanya. Next, sekarang Miss tunjuk lagi. Ayin, burger and burgers. Burger dulu. Burger and Yes, burger. Burgers? so many. Yes, that's it. Sekarang Nadira. Soap. Ya, Nadira. Soap masuk kemana nih Nadira? Mic-nya belum on. Nadira, where are you? Ya, soap masuk kemana nih? Soap benda cair, benda cair, benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung? Dia termasuk benda padat nih, soap. Sama dengan chocolate. Berarti dia uncountable noun. Kalau uncountable noun, masuknya yang mana nih? Some many atau some much? Some much. Some much, that's right. Kanaya, your turn. Tomato and tomatoes. Ya, Kanaya. Tomato masuk ke mana nih? Tomato masuk Tunggal dulu nih, tunggal. Tomato. Aha, tomatoes masuknya ke mana?
So many. Yes, that's it. Betul. Well done. Sekarang, apa lagi yang belum? Oh, Nadisa. Egg and eggs. Egg. Egg. Pakai an egg. Kalau eggs, sama How many atau many? sama? Yes, that's it. Zahra, fish and fish. Loh, kok fish sama fish? Jadi fish itu cuma satu, bilangnya fish. Fish lebih dari satu, tetap bentuknya nggak berubah. Fish. Tetap fish ya, lebih dari satu. Berarti fish masuk ke a fish. Yang fish berikutnya? So many. Yes, that's it. Boleh juga kita bilang fishes, tapi kalau ikannya ada banyak dan jenisnya bermacam-macam. Contoh kayak di tukang ikan di pasar, itu ya kan dipajang tuh ya, macam-macam ikan. Mau ikan bawal, ikan gurame, ikan mujair, ikan lele, ikan kue, ikan kerapu, ikan tongkol, ikan tuna, segala macam dipajang. Ada banyak dan bermacam-macam jenisnya. Kita boleh pakai bentuk jamaknya fishes. Nah, tapi kalau umpama ada ayah kalian nih yang demen mancing. Mancingnya ikan nila. Dapat nih 3 ekor ikan nila. Kita nggak bisa bilangnya fishes. Karena walaupun banyak, lebih dari satu, tapi jenisnya cuma satu. Tetap bilangnya fish. Jamaknya ini bentuk jamak, fish. Bukan fishes. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kiranya, hang on. Tunjuk siapa ya, sekarang yang belum. Oh, kalau gitu kita sama-sama nih, udah semua dapat giliran. Sekarang potato. Kalau cuma satu, bilangnya atau en? Potato. Berarti bentuk jamaknya masuk ke So many. how many? Rice, bisa dihitung nggak? Tidak. Yes, berarti How much? so much. Ketchup. Ketchup itu How saus much? tomat ya. So much, betul. Orang Amerika bilang saus tomat, ketchup. Kalau orang Inggris, tomato sauce. Corn. How much? So much, betul. Corn nggak bisa dihitung nih. Yang bisa dihitung corn kernels. Jagungnya udah dipipil. Tea. So much. How much? Oke, kita cek dulu jawabannya. Yes, way to go. Udah pinter nih. You got a 10 out of 10. Sekarang kita lanjut lagi. Let's see your handbook. Ini sudah. Oh, sekarang kita mau ini aja nih. Yang ini ya. Nanti yang reading comprehension-nya kita kerjain sebelum main Kahoot next meeting. Sekarang yang ini nih, Miss mau tes. Siapa? Who can mention all the grocery in the shopping basket? Semua benda-benda yang ada di dalam keranjang. Kita mulai dari yang the first picture. Nah, kelihatan nggak nih benda-bendanya? Pakai quantifier. Contoh, ada bendanya. A roll of toilets. paper. Good. Ada apa lagi nih? Stopwatch. A carton of milk. Oh, honey dulu, honey. Kita mulai dari honey. A jar. Of honey. Aha. Susu. A carton of milk. Yes. Cereal. A box of cereal. Aha. A bunch of bananas. Yes. Banananya bentuk jamak. Bananas. Bananas. Yes. Karena bananas kan bisa dihitung ya. Kalau yang ini nggak bisa dihitung nih. Sekarang number 2. Ada minyak goreng. Bentuknya apa tuh? A bottle Aha. Of of Bottle oil. of oil. cooking. Oil. Cooking oil. Deterjen. A packet of detergent. Not a packet. Sekantong. Back. A bag of detergent. Good. Setoples acar. And A jar of Pickles. Bentuk jamak pickle-nya. Pickles. Karena dalam satu toples ada banyak acarnya ya. Di luar negeri acarnya tuh nggak kayak Indonesia. Cuma acar ketimun, acar wortel. Kenapa, Nadira?
Cucumber, betul. Acar itu memang banyaknya cucumbers dari acar ketimun. Tapi sebenarnya acar, pickles itu acar. Acar itu ada yang kalau di luar negeri ya, cabai atau acar wortel, acar buah-buahan, macam-macam. Karena bikin acar itu salah satu cara mereka mengawetkan hasil panen. Karena kan mereka nggak setiap hari bisa menikmati sayuran atau buah-buahan. Ada musim-musimnya mereka. Jadi musim tanam, musim panen mereka tuh hanya 3 bulan sekali dalam setahun, mengikuti musim semi. Nah, oke kita lanjut lagi. Tadi nih bayam, pakai apa nih quantifiernya? Bunch of bayam bahasa Inggrisnya? Spinach. Spinach. 1, ini pasta gigi. Bukan tab. Tube, good. Kalau tab itu kemasan es krim. A tube of toothpaste. Sekarang kalau telur? A dozen. Boleh. Mau pakai a box juga boleh. Good. Number 3. What can you see in the shopping basket? A packet of cookies. Yes, cookiesnya bentuk jamak. Sekantong gula. A bag of sugar. Yes, sekaleng sop tomat. A can of Sop tomat? tomato sauce. Yes, tomato soup. Sebotol jus. Bottle of yes. Ini nih tadi selada. Pakai apa nih? A head of lettuce. Seloyang roti. A loaf of bread. Well done. Number 4. What can you see inside the shopping basket? A box of fish. Bottle. Apa nih? Bottle of shampoo. Yes, a bottle of shampoo. Jar of strawberry jam. Yes, a jar of, bacanya jar. A jar of strawberry jam. Pizza. A box of pizza. Yes. Sebatang coklat. Sebatang. A bar. Ada tulisannya bar tuh. A bar of coklat. 2 bungkus mie instan. A packet 2. of noodles. 2, ada 2. Of noodles. 2 packets. 2 packets of noodles. Instant noodles. Betul, noodle-nya dalam bentuk jamak. Noodles. Kalau mie pakai kemasannya packet. Kebetulan ada 2 ya. Mie goreng nih jumbo. Indomie goreng jumbo. 2 packets of instant noodles. Well done. Udah pada jago nih pakai quantifiernya. Masya Allah keren. Nah, jadi quantifier itu sebenarnya nggak perlu dihafal. Kalian sudah tahu nih kemasan bahasa Inggrisnya apa? Gelas, piring, kok, toples, kotak, umpama. Udah kita pakai kemasan yang itu sesuai dengan kemasan bendanya tadi. Ya. Alright, sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Does anybody have questions? No questions? Alright. Kenapa? Nggak ada? Oke, alhamdulillah dianggap paham ya materi quantifiers. So that means in the next meeting you get to play a quiz on Kahoot. Tapi sebelumnya kita tuntasin dulu reading comprehension-nya. Alright, alhamdulillah. So that's it for today's lesson. Thanks so much everyone for joining my class. I'll see you guys again next week. Same time, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.